Welcome to Master Bo Online. Mula naam Mayuri Hajong aro askamra chemistry la chapter 2 acids, base and salt la last part, that is part 4 ra janne nibo. So first part 1 2 3 ni camera introduction, properties or pH ke la janne ni se. Aska part 4 ne salts and important chemical compound ke la janne nibo. What is salt? So basically salt a compound formed by the partial or complete replacement of H plus ions of an acid by a metal ion or an electropositive ion is called a salt. Now the simple nike kinga kobo salt ra ude jinis na je acid nike hydrogen rage replace kore by a metal poji salt ra pai মানে যে কোনো প্রোডাক্ট রাখা পাই ও প্রোডাক্ট রাখে আমরা সল্ট কয় না যেটা অ্যাসিড লাই হাইড্রোজেন কে মেটাল রিপ্লেস করে ওই প্রোডাক্ট রাখে আমরা সল্ট কয় এক্সাম্পল হলো NaCl Na2CO3 এটা HCl ই অ্যাসিড লা হাইড্রোজেন রাখে सोडियम मेटल रा बेस ला NaOH बेस ला सोडियम मेटल ला H+ राखे रिप्लेस करी आमागे NaCl देय ना उरे सॉल्ट कय बुझले नेक्स्ट हम जानबो नॉर्मल सॉल्ट एसिड सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट कुंडगे कय सो नॉर्मल सॉल्ट बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड आरो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करिए जे आमाके सॉल्ट देय इडोके हमरा नॉर्मल सॉल्ट कय एग्जांपल NaCl आरो Na2SO4 ना NaCl रा किनका होय NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें रिएक्ट करे आमाके एक सॉल्ट देय उडोके हमरा नॉर्मल सॉल्ट कय आरो एसिड सॉल्ट कोनटाके कय जी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करे जी सॉल्ट देय उडोके हमरा एसिड सॉल्ट कय एग्जांपल AlCl3 और CuCl2 AlCl3 AlOH whole 3 ना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इडेग्रा वीक बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें रिएक्ट करे आमागे AlCl3 दिबा लागसे सो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करे जी सॉल्ट देय उडोके हमरा एसिड सॉल्ट कय सिमिलरली जिसमें आमागे वीक एसिड मतलब ऑपोजिट एसिड ला एसिड सॉल्ट ला ऑपोजिट बेसिक सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली जिसमें रिएक्ट करे आमागे द बेसिक सॉल्ट देय जिनका NaOH इधर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हम जाने जी बेस रा पानी निके डिसॉल्व हो इधर हमरा अल्कलीज कोई ना सो इधर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज NaOH इधर जिसमें वीक एसिड H2CO3 कार्बनिक एसिड ना इधर लोगे रिएक्ट करे आमागे Na2CO3 दिबा लागसे बुझले सो एसिड सॉल्ट ला ऑपोजिट बेसिक सॉल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कलीज ना इधर मन रखे मन रखे normal salt की strong acid strong base acid salt की strong acid weak base and basic salt weak acid strong base बुझले so next हम जानने निबो what is basicity the number of replaceable hydrogen atoms present in the acid is called basicity so basically hydrogen acid निके कुटुबला hydrogen আছে যেটাকে আমরা রিপ্লেস করব পাই ওটাকে আমরা basicity কই না basicity এর ভিতরে আছে monobasic acid dibasic acid tribasic acid So what is monobasic acid? It contains only one hydrogen ion. Example HCl ना HCl जिसमें हमरा separate करे उसमें हमरा H plus और Cl minus पावर लग से X सा पावर लग से H plus उठाई basicity of H plus is 1 আমরা যদি কই what is the basicity of HCl উঠাই আমরা কো 1 because কেনে because ওলেনকে খালি one hydrogen আছে যেটা আমরা replace করব পাবো বুঝলে similarly dibasic acid নিকো H2SO4 নিকো H2SO4 आमागे 2H plus देय जिसमें सेपरेट करे और SO4 2 minus ना इधर आमागे दुईटा हाइड्रोजन दिबा लागसे उदे basicity of H2SO4 is 2 and so on tribasic tetrabasic उदने उनके थाकबो बुझले tribasic tri निके 3 टा tetra निके 6 टा बुझले नेक्स्ट हम जानबो acidity opposite of basicity ना number of replaceable hydroxyl ion present in the base monoacidic base diacidic base triacidic base tetraacidic base j থেকে so on so এটা কি it contains only one OH minus ions okay
সো যিখিনি হাইড্রোজেন যি বেস নাকি OH মাইনাস আয়ন থাকে এক্সা ওটাকে কয় মনো অ্যাসিডিক, যদি দুইটা থাকে এটাকে ডাই অ্যাসিডিক, যদি তিনটা থাকে ট্রাই অ্যাসিডিক। এটা মনে থাকলে না ডাই মনো ডাই ট্রাই টেট্রা পেন্টা এগুলো আছে, এটা মনে রাখে। ডাই মানে দুইটা, ট্রাই মানে তিনটা না। जिनका NaOH रा Na प्लस OH माइनस দিব লাগছে ইদিনি এক্সা CaOH হোল টু নিকে আমাকে দুইটা OH মাইনাস দিব লাগছে আর ট্রাই বেস নিকে আমাকে তিনটা OH মাইনাস দিব লাগছে না। ওটাই acidity of NaOH is 1, CaOH হোল টু ল acidity is 2 and AlOH হোল 3 লে acidity 3 বুঝলে। সো এলা আমরা জানবো ইম্পর্টেন্ট কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস। ফার্স্ট নিয়ে আছে ব্লিচিং পাউডার। ব্লিচিং পাউডার আলাদা নামও কি আছে ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড CaOCl2 না ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড ব্লিচিং পাউডারের ফর্মুলা। La preparation की simple one step reaction इधर की स्लैक लाइम CaOH होल 2 स्लैक लाइम ना स्लैक लाइम और क्लोरीन क्लोरीन रा स्लैक लाइम लगे रिएक्ट करे आमागे ब्लिचिंग पाउडर দিব লাগছে CaOCl2 प्लस वाटर বুঝলে। स्लैक लाइम plus chlorine, when slag lime react with chlorine the gas, this is chlorine gas, they give us bleaching powder na। uses rang bleaching ra use kore koni paper industry nike wood in paper industry na or cloth in laundry, cotton and line in textile industry, light kore ji কাপড় গুলো যে লাইট বানাই ব্লিচ করে ওটাকে ব্লিচ, ডার্ক কালারগুলোকে লাইট কালার বানাই ওটাকে আমরা ব্লিচ কই। আর ফর মেকিং ওয়াটার ফ্রি অফ জার্ম ব্লিচিং পাউডার আমরা পানীকো ঢালি পাই জার্ম মারিব জনে পোকা টোকা মারিব জনে আমরা ব্লিচিং পাউডার পানি দেয় আর এজ অক্সিডাইজিং এজেন্ট ইন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বুঝলে। নেক্সট আমরা জানবো বেকিং সোডা। এলা ফর্মুলা হলো NaHCO3 না সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট, সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট। প্রিপারেশনটা কি প্রিপারেশন হলো ফার্স্ট দিটা NaCl और H2O দি সলিউশন আছে সল্ট আর ওয়াটার এটাকে আমরা ব্রাইন সলিউশন কই বুঝলেন। কি কই ব্রাইন সলিউশন BRINE। সবসময় সল্ট আর ওয়াটার সলিউশনকে আমরা ব্রাইন সলিউশন কই। আর এটা অ্যামোনিয়া এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড। সো এটা তিনটাকে অ্যামোনিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটারকে আমরা অ্যামোনিক্যাল ব্রাইন সলিউশন। সো when carbon dioxide is reacted with ammonical brine solution আমরা বেকিং সোডা পাই NaHCO3 আর এটা NH4Cl ammonium chloride না। so ammonical brine solution when react with carbon dioxide gas we get NaHCO3 na baking soda. so it uses ki used as an antacid to cure acidity আমরা পড়ছি দা जिसमें গ্যাস্ট্রিক কিনকে জুস প্রুভ আমরা স্টমাক নিয়ে আমরা কি থাকে গ্যাস্ট্রিক জুস তো কোন সময় আমাকে অ্যাসিডিটি কজ করে ওরা জন্য আমাকে ডক্টরগুলো প্রেসক্রাইব করে কি অ্যান্টাসিড না। তো অ্যান্টাসিড বেসিক্যালি বেস নিউট্রালাইজ করে। সো বেকিং সোডারও একটা বেস, তো বেকিং সোডারও নিউট্রালাইজ করে ওটা जिसमें एसिडिटी হয় বেকিং সোডার পানি নিয়ে মিলে খালে ওটা কিওর করেगा ওটা यूज्ड एज एन एंटासिड बुझले। और यूज्ड इन बेकिंग गुड्स ना जिसमें আমরা কেক বানাই তারপর কীভাবে বেক করে আমরা না उसमें আমরা বেকিং সোডা ইউজ করি কেন ভলিউম রেগে আমরা বাড়াবো জন্য আরও ওলা প্রোডাক্ট রেগে আমরা লাইট বানাবো সফট লাইট পাতলা বানাবো জন্য না। কেক টেক বানাই আমরা দেখিব उसमें फूलेगा केक गला फलेगा और फिर लाइट হয় তো কেনে বিকজ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গেছ কার্বন ডাইঅক্সাইড বার হয় ইভলভ হয় তো বীজগুলো দেখিব যে ময়দাগুলো দেখিব বাবল টাইপ বিকজ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসগুলো বার হয়ে যায়গা ওটাই বেকিং সোডা ইউজ করে টু ইনক্রিজ দ্য ভলিউম এন্ড লাইটেন দ্য প্রোডাক্ট হয়। এন্ড নাম্বার 3 হলো ইউজড ইন ফায়ার এক্সটিংগুইশার টু প্রডিউস কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বুঝলেন। নেক্সট আমরা জানবো ওয়াশিং সোডা ফর্মুলা কি Na2CO3.10H2O। এটা বেসিক্যালি বেকিং সোডা কি বানায় বেকিং সোডা হলো NaHCO3 না 2 মোল বেকিং সোডা जिसे হিট করে আমরা HEAT সেটা আমরা হিট করে আমরা পাই एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रेट केने कय बिकज इदिने वाटर मलिक्यूल নাই इदिने किनु मॉइस्चर নাই का ना वाटर मलिक्यूल নাই का बर হই যাচ্ছে ওটা হিট করিয়া ওটাই আমরা एनहाइड्रेट কয় এটা হুকনো হচ্ছে গেলা সুকা সুকা না एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट আর वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ई एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट जिसमें আমরা 10 मॉलिक्यूल वाटर लगे रिएक्ट করে আমরা ওয়াশিং সোডা পাই বুঝলেন।
Na2CO3 10H2O ই 10H2O रा ই ওয়াশিং সোডা নিকে এটা ওয়াটার ক্রিস্টালাইজেশন করে আমরা আগে পড়িব বুঝলে uses lo used in softening hot water ke soft korbo jene ida use kore plus ida manufacture of glass and detergent use kore aru ida household cleansing agent obviously the washing lekha ase to the wash the cleansing agent glani ke use kore washing soda bujhle so number 4 water crystallization kunda ke koy fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt ida je ase example gypsum na CaSO4 2H2O aro washing soda je ase ida ni je 2H2O aro 10H2O ida ge amra water of crystallization koi the fixed number the na pulli kun change na hobo the fixed number of water molecules koi na jikono formula ni ke fixed number of water molecule theke oda ge amra water of crystallization koi bujhle so uses the uses name number 5 হলো plaster of Paris la formula হলো CaSO4 so কোন থেকে বানাই এটা হলো gypsum থেকে বানাই plaster of Paris দিকছে আমরা লাই gypsum CaSO4.2H2O আর 2H2O রে water of crystallization কই না so जिसमें gypsum रा heat করে আমরা under control environment that is 100 degrees Celsius control temperature ने हमरा जिसमें heat करे that is 100 degree Celsius उसमें हमरा CaSO4 half H2O पाई और plus 3/2 H2O रा इधर हटे जाएगा ना যদি আমরা 2 molecule the one molecule of gypsum जिसमें heat करे যদি আমরা 2 molecule of gypsum heat करे under control temperature আমরা CaSO4.H2O पाबो लागছে इधर के कय plaster of Paris और 3H2O रा 3 molecule water रा हटते जाबा लागছে heat करे ना इधर के আমরা plaster of Paris कय CaSO4 इधर formula इधर plaster of Paris री হয় 2 molecule of CaSO4 dot half H2O the 2 molecule of this one they is equal to ire na এটা কিংকা হবো এটা তো CaSO4 dot 2 रे बाय हे जब ना 2/2 H2O 2 cancel करिए 1 हो जब ए 1 H2O এটা দি খরচ না দিনকে এটা সেম সিমিলার টু ই রিঅ্যাকশন লিখলে হবো ই রিঅ্যাকশন লিখলে হবো এগুলা রিঅ্যাকশন লিখলে হবো তো প্রিপারেশনটা এগুলা দি হয় আমরা দুইটা দেখাছে না so next law used for making blackboard chalk the chalk जी बना से blackboard ला जो हमरा यूज करे उड़ा कीड़े बना दे plaster of Paris मतलब gypsum powder ना उड़ा powder रे बनाई and used for casting statue toys and decorative showpieces the statue ला जी बनाई mostly Catholic school वाले तो दिखिबो उन्हें देखला statue बना থাকে तो उन्हें चाव पाए white statue ला जो बना कीड़े बनाई दे the gypsum दे बेटे plaster of Paris दे बनाई and number 3 used in fracture bones to keep in fixed position जैसे bones जिसमें हाथ हैंग भांगे डॉक्टर गिला हम लोग प्लास्टर करे बैंडेज करे से व्हाइट कलर धोला जिनिस से प्लास्टर करे सीमेंट से देखे धोला जिनिस प्लास्टर करे उधर की उधर बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस है प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग और बने जाए टू कीप द बोन इन फिक्स पोजिशन जिंगे हम लोग द आला जिनिस नानुरुक बन जे भांगिसे उदा नानुरुक एगा जगहते फिक्स के थाको उदे हमारे प्लास्टर पेरिस रा यूज करे बुझले तो इदते हमला पार्ट 4 रा चैप्टर 2 ला सेस होबा लागसे केमिस्ट्री ला इदते चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट रा सेस होबा लागसे जे फर्स्ट पार्ट 1 2 3 ला नीचाई प्लीज उंगला चाहिए ने आगे उदे जी की डाउट থাকে प्लीज कमेंट सेक्शन में को थैंक यू